Yes eh. Kailangan lagyan muna ng tubig. Then saging. Yung binhi ng sibuyas. Alin ba yung tutubo dito? Yung mabilis tumubo. Itong pinya. Yan, itanim ko na. O itambir. Madam Kang. Sí. Yes eh. Queremos plantar ¿Qué? ocro, ¿Qué más? cebolla, ¿Qué más? sandía, maíz. ¿Qué más? Maíz. Aquí va cebolla. Sí, esa es cebolla. ¿Tú lo has abierto? Aún no. Yan mga kaluts, susubukan natin magtanim ng dito, ng sibuyas. Ito, gagawin na, ito yung plat namin dito, mga plat dito, hanggang doon sa dulo. Tapos, dito, yun yung namin. Ngayon magtatanim din kami ng mga pakwan, yung mga nakaraan na hindi tumubo, yung may space. Ito, nakapaglagay na tayo ng butas kasama si Madam Kang. Ito yung mga space. Tapos yung rin, may dala rin tayong okra. Yan, yung mga hindi tumubo rito. Kasi yung iba magbubunga na, para next generation naman to, next batch. Ay, ang diskarte pala dito sa lupa na ito, kailangan lagyan muna ng tubig. Awa no, después sasale bien. Yan. So ito yung pagtataniman namin ng susubukan natin muna yung pagtataniman natin ng sibuyas. Tapos ito lilinisin natin mamaya yung mga saging. Mucho trabaho. Itong nalinis na ni Elvis. Ito ngayon nililinis ni Madam Kang yung yung saging na tinanim natin. Tubo na kasi kasama nito. Yan. 6 meses, no? No. Para dar fruta. Sí, pero como la tierra es muy dura ahora porque ¿Sí? las lluvias no caen. ¿Cómo cuánto? Pasa 8 meses, 10 meses. 8 meses así. Yan, so medyo matigas daw yung rito. Mga 8 months bago magbunga. Pero kung normal talaga, 6 months lang. Normalmente 6 meses, no? Para dar fruta. Sí. Yan. Normalmente. Tapos, ahí también. Mamaya ulit. Aquí también ahí. Sí. Ito, natabunan yung maliit dito. Pero tubo na rin. Yan. ¿Ya ha salido? Sí, está salido. So yan, talagang nakagroup na yung mga pananim namin. Ito, pag natapos na ito, tatanim na namin ng sibuyas. Kaplat. Nalinis pa lang sa taas. Yan, nagtatanim na ng okra si Madam Kang. Okay naman pala siya, oh. Tú tiene bien también, ha? Tiene mano bien. Está crecido. Yan, dos. Dalawa. Dos. Kada agujero, hoja. Oya o hoja? Agujeros. Okay. Agujeros, yan. Dos. Yan. Yung mga lahat ng may space. Kasi ito, yan, mag-aano na ng bungo. Kaya lang yung problema de hoja tiene algo agujero. Eso. Yan yung bugs ng orange. No va a salir esto cuando crecer. Nasabi ko sa kanya, alis na yan pag may mga tumubo na ng ito, contritis, tanglad. Okay, dos también. Yan. Leslie, oh. Dalawahan okay lang kasi para tumaba, di ba? Tapos kung isa lang, okay lang din naman ito. Gaya nito. Ito yun, nakanom na yung bunga, nakausli na. Okay lang, di ba? Masira yung dahon, wag lang yung wag lang yung bunga. Ano yan, plastiko? Yan, may plastic. Then saging. Yan, halo-halo na yung mga pananim namin. Yun, oh. Sa bandang taas, nakita nyo yung nakaputi, nanonood siya. Ito pa. Yan. Falta kubo di para icharawa, no? Yan, wala na lang kami sprinkle. Wala pa kasi akong mahanap mga kal sa mga tindahan ng mga Chinese. Wala pa akong makitang sprinkle. Gagawa na lang siguro ng yung may nido, yung walang laman, tapos butasin na lang para hindi mabigla pag binuhusan ng tubig yung mga maliliit. So ayan, may mangyayari naman sa pinagpaguran. Sabi nga, pag nagpagod ka o nagtiyaga ka, kahit paano may may mapapala ka o may
tanim ni Madam Kang. Después vamos poner agua. Sí. Poner agua. Y... Doon yung kinukuha na namin ng tubig. Yan Sabi ko kay Madam Kang, pag nagtanim ka, kailangan idiin mo ng konti. Apretar un poco. Tocar, así. Ya. Y así también. Yan ganito. Itulak mo. Empujar un poco así. Ya, está. Después así. Yan, so, nagiging masipag na rin. Ahora tú quieres plantar también, no? Yan. Ganito yung okra. Kasi yung mga okra dito, mga kalos, maikli lang. Saka matigas yung balat. Mas masarap pa rin yung okra natin. Yan, no? Medyo padilim na. Tulungan ko na si Madam Kang magtanim. Kasi tinatanim niya yung okra. Ako, itatanim ko na itong yung pakwan. Para double time. Kasi paggabi na. Di na tayo pwedeng magpaggabi. Yung video medyo malabo na. Tapos pauwi pa tayo. Ito. Lagyan na natin tigta 3 ngayon. Para sigurado na. Ngayon dito. Magaganda na yung Hemos puesto algo aquí. No, aún no. ¿Qué vamos a plantar ahí? Sandía. Sandía. Para igual, todo sandía. Mejor así, no plantar otro. No mixto. Yan, sabi ko wag paghaluin. Maganda yung kung anong tinanim sa isang linya para pareho, para uniform, di ba? Para kasi dito nasanay sila sa pagtatanim na halo-halo. Kaya dito, tuturuan na natin ganito yung pagtatanim, yung kailangan na isang linya, isang klase. Ito. Tatluhan na rito kasi di namang palaganong lumalago o yung talbos ng ng pakwan. Kaya ito pwedeng tigta 3. 3. Yo ba plantado 3. 3 kada. Yan. Así. Yan. Madam Kang. Nandito tayo ulit. Yan, sa katagalan din tatabarin yung lupa rito kasi gumaganda naman alaga lang din matinding trabaho para lumago talaga sila. Esa tiene, ¿no? Hay que decir a esos niños que el día que yo pueda encontrar a los niños aquí, les voy a cortar los pies. Nagbanta si Madam Kang. Nagbibiro siya. Sabi daw pag may mga batang nanapak ng mga niya, puputulin niya yung paa. ¿Tú cortar de pie? Madam Kang. Mag-umpisa na tayo magtanim ng sibuyas. Ito yung hybrid na onion. Yung sibuyas na hybrid. Yan, American hybrid seeds. Es imported. Madam Kang, por favor, pwede abrir. Yan ngayon ko lang din makikita yung binhi ng sibuyas. Kasi kina Miguel, donde Miguel estamos plantado de pequeñito. Yung traditional na sibuya. Yan, makikita natin. Pwede ver ahora? ¿Cómo es? ¿Dónde está tu planggana? Yan mga kalos, ito pala yung binhi ng sibuyas. Cebolla. Ay, malilit pala. Parece como lechuga. Oh, ya está. Un poco mamaya ahora. Ayun. Son así, no? Sí. Sabi ko sa kanya mahina yung mata niya. Tapos ako na lang kasi malilit to. Kaya ako na lang magtatanim. Yan ito. Pero ito, hindi na kailangan takpan kasi pag nadiligan na to, usang babaw na yung maliliit na kasi gaya ng lechuga o lettuce, yung binina ito, ang liliit, está pequeño. Ahora sí. Muy pequeño. Sí. Ya, ahora así. Yan, ano na to. So lahat susubukan natin, vamos comprobar todo. ¿Qué más mejor sale bien? Vamos a poner mucho. Ajá. Sí, así. Sí. Como comida, ¿cuál más rico, más delicioso? Vamos a plantar más mucho. Allá. ¿Dónde está Bolopi? Bolopi está de paseo.
So, Bolopi ya tiene 2 maridos. Ito chisme, ah. Sí. Bolopi se ha ido donde otro marido. Tú sabes, Y el nuevo está en casa. tú vas a ver este video. Bolopi. Él siempre me da regalo con Pinoy. Ha llegado el nuevo marido en casa y antiguo marido ahí donde ha ido, donde su antiguo marido. Yan, konti na lang. Nakapalta poco. Yan, konti na lang yung kulang. Tapos itago natin yung Nosotros iba. trabajando, Alvin y yo trabajando Sí. y Madame Bolopi de paseo, Sí. donde es, su antiguo marido. es jefe de pastel. Y, y La directora de y pasteles de carretera y también. de carretera. Vamos natin mamaya. Mamaya. Poco. Lapit kang konti. Yan. Binubod na lang natin kasi napakaliit. Yan. Está mucho, ah. Echa todo. Ano? Sige, yagis ko daw. Kasi ito, di natin alam kung tutubo. Pero, tutubo naman yan basta sikalot sa nagtanim. Hindi lang sa pagkain na tayo. Malamig ang kamay. Pati sa pagtatanim. Yan. Mayor. Mayor, ya va a plantar ¿Qué piña? piña. Sí. Tú no molestarme una chico borracho. ¿Tú sabes qué he dicho? No. Yo pedir con se vende piña. Ha dicho darme 5,000. Es molestarme así. ¿Por qué él molesta? No sé. Akala sa habang nagdidilig yung maglola, tatanim ko yung piña. ¿Has plantado algo aquí? Sí. No. Solo aquí. Tinatanong niya kung saan yung tinanim dito. Aquí. Here. Hop. Mucho. Tatanim muna ako dito. Tatanim natin yung piña. Sayang naman kasi memorable. Namulista ako nung lasing. Ito. Sa mga kalutsa. Alin ba yung tutubo dito? Yung mabilis tumubo. Itong piña. Yan, itanim ko na. O itang beer. Kaya mga kaluts, kita-kits sa next video natin. Yan, abangan nyo po yung pagtatanim namin.